2-0. Garden, may baba ang bola. Garden. Setting the play. Pass to number 1. Balik kay Garden. Garden, balik kay number 1. Short. Rebound by Benavides. Last break attack. Labas ang bola. Tapia. Pasa kay Garden. Balik kay Garden for 3. Ben. Sure ball! Kala nyo, ha? Depensa po kante, oh. Benavides. Pasa number 14, okay? Rapidly. Garden, step back for 3. No. Rebound by Sadora. Yes, sir. 5-2. Garden, binababa ang bola. Garden, anong gagawin mo? Big? Bigyan kay Idol. Garden, balik kay Sadra. Sadra drop pass. Bigyan kay Garden. Garden, balik kay Garden for 3. Bang! Nani kayo! 8-2. Benavides. Sadora. For 2. Nilaloko ka ni Patrick. Benavides. Shooting mo daw, Sir Paul. Yung mga fade away naman. 8-4. Garden. Anong gagawin mo? Pasa kay Idol number 1. Nakuha ni Sadora. Bigay kay Garden. Garden for 3. Short. Nagkakaroon ako ng Marmar. Uy! Banat. Bigay kay Benavides. Uy! Marmar. Tira mo. Bigay kay Benavides. Benavides. Balik kay number 14. No. Nagkakaroon ako ni Skyler. Titira sa 3. Wala ka lang. Nakuha ngayon ni number 17, Garden. Garden. Nahuli. Nahuli Antonio. Antonio. Oy! Guti! Go! Sayang. Save mo. Antonio. Binigay kay Benavides 3. Oy! Sayang. Super big, ha? Garden. Alley-oop play. You know? Wow! Beautiful pass. 10-4. Number 7. Marmar. Bigay kay number 14. Nice one! 2-4. Labas ang bola. Pass break opportunity para kay Skyler. Skyler. Yes, sir. 2-4. 10-8. Dalawa lang. Garden. Anong gagawin mo? Sa gitna. Bigay kay Sadora. Wala. Nakuha ni Sadora. Pinali. Nakuha ni Pastoral. Pastoral. Grabe ang sulit. Uy! Wow! All 10. Grabe sa pick, ha? Umuupo yung pick, ha? Number 17, Garden. Nakuha ni Benavides. Ako! Bigay kay Stolen by Garden. Garden. Uy! Save mo. Save ball. Good.
Same ball, same ball. Nasa limahan lang. Nice pass, Limahan lang. Saan? Benavides to slider. Nahuli. Nahuli idol. Pass break opportunity para kay Tapia. Tapia. 2 points. Brendan ba? Thank you. Number 0. Bigay kay Pastoral. Double 3 ball. Ilan pa yan? Last mo. Dalawa. Sakto kay Boss JM. Boss JM. Garden. Bigay kay Tapia. Tapia for 3. No. Right. Oo, no. Uy! Tawa ni Idol. Idol. Bigay kay Idol. Tapia. Tapia. Oy! Wow. Grabe naman, sa bit-bit yun. Patingin. Kita? Yes, sir. Change score tayo. Change score. 13-10 ang score. Labas ang bola. Yaman ang tatlo at Team Sadara. Number 17. Bigay kay Sandra. Balik kay number 17. Balik kay Idol. Idol for 3. Ben! Karte yan! 3 points! It's raining! Bantayan nyo yun, ba? Marmar. Short. Kawa ni number 2. Uy, isang pick ulit. Wow! Grabe, super niya na yun, Si Pastoral. 16-12. Lamang ng 4 na Team Sadara. Pang-pink master. At hands. Pupukol ka pa ulit. Dave. Oy! Number 14. Fake. Good. Oy, iwan! Same move. Sadora, pass break opportunity para kay Garde. Sayang. Ayan na, number 2. Pastoral. Bigay kay number 7, Antonio. Antonio, balik kay Slider. Fake. Bigay kay Idol, number 14. Yan! Wala. Nakuha ni Sadora. 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 Oy! Ay! Sayang. Certain. Number 2, Pastoral. Oh, nakuha ni Marmar. Marmar. Dribbling the ball. Bigay kay Dave. Balik kay number 17. Last 15 seconds na dito na. Apat ang labang. 5 seconds. Game ball. Okay. Next game, pasok. JM Lupus, Richmond Espea.